borom gonang sin taku poritos bai sini borom gonang David Mura Singh je controversy lai tongmani omrong tuinang kisa kok sanan nemeni kok nga haje seng dopa bai dopa controversy lai kok banglai torko bitorko khlainai seng dopani bagai seng tam manai kok khabose tei mas hatai klai o jagao kaisa te kaisa no je siklai kok salaimani abuchini belai no saya tabo bohai ni sapai ke te masa Facebook o phainai sapai gunu abum pora hain hai Facebook live o phaina hai salai phai gunu obong ke te paimani tongla khaima tongta ngabo stop khlailai sidi je controversy lai tongmana abo hairok tang lai sidi tinin bisinu stop khaidi nirang dono pokhe tabu takho poritos no bo masawo chini takho David no bo masawo angate kaisa kok mas halai mani obukhamo haise David Mura Singh je Delhi o thangmani himi thangmani yathek bai pedal yatra obno baksa sajagya rok botongo nugo sudo poritus ni khoktiya kabama Facebook rogo chini tipra dopani bisingo namtei hamya rok salaimani rogo nugo kok nga haise ang khlaimia nung khlaimia David Mura Singh khlai phunoka arga David Mura Singh Delhi o yathek bai himi thanga ngeno chini je tipra sarok ni je solution phayano abo kogya ba chini je demand manthai obo manano obo kogya tamkhe ani santaino sankha obosai belai kokotor David Mura Singh khlai phunoka mono sung logi seronan nango natani gotani ek haglai yor salai abno kok salai tabo bono lukrok subamani bini bank statement nok sanglai mani aba hairok saya angke kebama jaga je chini takhok poritus je kok sai thamani abo hoyto party ni bisingobo hamya saya tongino manabo abo keri ni tawan sokdi mane chini tiprasa leader rokni thani igu betlai tongo kaisara te kaisano saknanglai anglai mani obrokno nukjagin tongo angke bubagra khorok chale ma busukno sabai mansinani o sabjagya do farokno sabjagya do farokno te busuk sapnani bubagrani bo bokrong mi himino tongo angke light thangjak David ni video kisano kha light thangjak 2009 ni simi tipralen sanglai mani boapur iod IPF tini general secretary botong mani hangke David bai bang je jorawo tipralen sanglai thani abu hatai kotor agin ke boromura tongmani ar IPF tirok waini ke road block khlaikya pulani dago hangka 48 ঘন্টা second time hangka indefinite period mane onirdisto kalni bagai busuk kosto khlaile ka abuta ango sanani thangya
Angkoro satai kelayo obo ang kredit nanan ni payment buya do. Jeta kelai payment ni dop hani bagi je samung tangi payment ni je kostong mani. Busuk ke satung watoi. 11 दिन तंगलाय थानि बिसोर कष्ट लायखा फियाबा पुइलानि दिगिओ जे आसुक साटुं टुंजाक अरुद ब्लक खायलायफ्रो पिस कुटुंगो तक्तै सोबायनि लुख्लायरि खांके मुनै माथांगो अबहाय अबस्थां जा गाजरावो टुंमानि कामस्लि खगै पुइला लामाव गयरक नायरक खांके आं बिश्राम देबरमाबो खरकसा टंगो दफानि बागै आसुके खालायफैगा आगे ताबु खुंगांके तो जेम्मानाय खालायलायग्राथों आं किसा पाति साति रावै किसा चालजाकनो तामनि बागै हिंके आनि नुखुं रक बेलायखे सुखसुगिया हायपानो आं केबनो ब महाय ब इराय अमहाय आं साया जेम्मानाय ब खालाय दंथों दफानि साथे दफानि बागै खालायथों आं सापोर्ट खायो ताबु जेटा आं खालायमिया बुइ खालाय दंले बनो ताङै बिरोधिता खालायनायबा ताङ अपोज खालायनायबा बनो चुबानासो नांगौ सापोर्ट खालायनो नांगौ आं या थेगबाय हिमि दिल्लीआव थाङैमिया डेभिड मुरासिं थाङै फुनुका आरगा डेभिड मुरासिं दिल्लीआव या थेगबाय हिमि थांगा हंगेनो ग्रेटर टिप्रालैंड बा टिप्रासनि एकर्ड बा कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन अब मानानो अबो कगिया तामखेबा खरकसा थाङै फुनुका त्रिपुरानि सिमि दिल्ली जरा याथेगबा हिमि थाङै फुनुका अमसे बेतलाय ककतर हंगे ताबु जदिनो मानाय तंफिका हंगेबा खालाय फुनुकदि हाइन हाय तेवाइसा द्वितीय बार याथेगबा साबो हिमि थाङै मान दिल्लीआव तिप्रासानि बागै आं बनो सापोर्ट खायनाय हामिया साया अबति रकसे कग्रक नानो नांगौ जोंते बुफ्रु साबजाक लायनाय दिबा हंके जत तिप्रासारक अबनो सानने नायो आं तिप्रासानि कमनानि जरा जरासे कक्सासिनाय फायनो दङ बुफ्रु सायजामान अब जतन सालायो हायपनो आं सायापनो जतन सायमांखना 2026 तामुंनाय अब केंद्र सरकार खालायाखौ आगिबो सायफायो ताबु बसानाय 10 बছর पर पर आदमसुमारी अनुसारे भारतबर्षआव सेंसास खालायजागौ बरक बखरक लेखा जागौ आजराव जों प्रति 10 बছর अंतर अंतर के चीनी 5% के कमी थांगौ तिप्रासा 26 के चीनी पायरे रगै फायका भारतबर्षआव 2026 जत स्टेटनो सीट बारिवानो लोकसभा सीट बारिनाय राज्यसभा सीट बारिनाय विधानसभा सीट बारिनाय चीनी त्रिपुराव बारि आं लाख बारिनाय फियाबा चीनी के कमिनाय बर्तमान ताबु 20 टा सीट दङ चीनी 26 अंके चीनाव 20 टा सीट कमाय थाङै मानो बाहाय माला ताबु नुजागैन दङ जों ता वालायनान जराया 26 चीनी सीट कमानाय ताङै हिंके ताबु कायबसक सीट चीनी एसटी रिजर्वेशन सीट ताबुक चीनी बेबागै 8 नि वानसुक सीट 12 सीट हैंगिंग एसटी रिजर्वेशन सीट टिकिनानि हंगांके 51% नांगौ तिप्रासानि संख्या नंबर 1 आं सरिलाम विधानसभा केंद्रनि सरिलाम विधानसभा केंद्र बसो सलायजा 38% 26 बोसोर नायब बुइनिलेङै दङैयानो नि न जागा 38% के सरिलाम हायकबामा 12 सीट अब्रंनो तैसे वानसक लायदि तमा डेभिड मुरासिं दफानि साथे दफानि बागै
या थेकबाय त्रिपुरानि सिमी दिल्ली हिमी थांमानले कक अंको खुतिनाति रुतुगै कक सालायनानि कक बर'नि फायगाबा आरो बेलाय ककत र कक कक किफिलि सानानि नांगौ अ कक न कक लायो आबो आंनि जि खलायमिया डेभिड मुरासिं खलाय फुनुका डेभिड मुरासिंनि परे अबहाय मानाय तंगलक तंगलाक अबसो ताबुक क्वेश्चन मार्क बार्निंग क्वेश्चन अंके डेभिड मुरासिं न आनि मते हंका हंकाय बेलाय न साहस इसराय ए बहाय रंनोसे बसगांग टननानि नांगौ आंला माया आं गचिरो आं माया ताङै आनि फेमिलि बैकग्राउंड बेलायनो तलाव क्लगजाक नुखुंनि आंनो सामुं ताङै जारिनाय आं पलिटिक्स रो खलायमालिया आं बुबाग्रानो फानो थिमटां लगिरि मालिया आं ताबु बु पलिटिकल तंग आं निजेबो सिया तांखो बुबाग्रानो साबुद्रि तंगा सकसे आं थानि कुनु पलिटिकल करिखा आं बयहनानो बतिप्रा मथा थांका आईपीएफ ति क्लाइमेट आईपीएफ ति याकरि तिप्रा मथा थांका आंआबो साइमालि आंआबो आं बुबु पार्टी खलायजागै तंखाबा आं निजेबो सिया कारण गंका आनि नक नुखुमाय आं पाइलालिया आनि आमाताबो सरसज्जा बिसनाबो खलायजाक बिसनाबो नखियो बिसनानो सतियो बिसनानो चावो मितंहा नुखुङो आं नोटाबो दफनि सामुं आं तांना मुसुंफान ताङै मिया ताङै फैया 2009 नि सिमी डेभिड मुरासिं सं इयड आईपीएफ ति आथिसा हनैनाय हिमलाय फैया दफनि सातटे बरक तिप्रालेन सांलाय फैया तिप्रालेन आंदोलन खलाय फैया नगरुम थाङै बरक तिप्रालेन ककथैने पीरखा सेपारेट स्टेट बाहायके माने आपनो पीरखा आजराव आं करै आं 2013 नि सिमी डेभिड मुरासिं नि जाल्लाबाय आईपीएफ ति मा थांका दफनि बागै तेवासे ककसाना नै आं थांका 2013 नि सिमी लागातार आंबो 2021 जरा तिप्रा दफनि बागै नै खलायका सामुं खलायका नक गानाव दुगान खुंसा तांजाक दंहानि दुगान दुगुन उरि थांबायखा तावगानि दुगान नि चिन्ह फान करिखा पाला कंबरी काजक दं आसुं दं सिनाय कमाय थांका तामनि बागै कमा आबो सेपारेट स्टेट नि बागै कमाखा डेभिड मुरासिं नि फेमिलि नि बैकग्राउंड हाय जदिन आनि हंगांके आं बताबो केबल नासे ओइना आंबो दफनि साथे आंबो खलाय दङै मांखामो मानलिया आं सारेन्डार खायो दफनि बागै आं सामुं तांना मुसुंफाना आं खाफुरुय आं ताङै मामफालिया सापुत दङो मानथों चिनि जे तिप्रासानि जे बुबाग्रानि एकर्ड मानथों 125 एमेंडमेंट बिल मानथों थांनाय आईपीएफ ति बीजेपी जुट आमालो जेटा विधानसभा बिल पासिं जाक टीटीसी मानथों आबो तिप्रासान बागै आब्रक माना निंथों 125 एमेंडमेंट बिल बो पासिं जाक आबो माना तंखा मानथों माना सनांगौ आं बेबाकनो सापुट खायो बुबाग्रानि बो आयोग लगै तंथों बुबाग्रानि डिमान्ड जे बिनि मानथाय दाति दाक्ति मानथों पाइथगा आंगमो किसा कक साइसिनाय जेसिनी उसखांनि गतना थांनाय कयेक दिननि गतना निर्महल जे सकता जाकमानि अबो कताल कया अबो कसाम कक ताङै हिंके तिप्रासानि जे त्रिपुरा राज्यव तिप्रासानि हुकुमु मुकुमु कृष्टि संस्कृति तंगनि अबनो बेबाकनो हुनानि चेष्टा एवं होइबो तंगो जों तिनि निर्महल ताबुनि सरायरक साइदा मान माया साइमिया माने ताबु न्यू जेनेरेशन सरायरक प्रेजेंट जेनेरेशन सरायरक साइदा मान माया साइमिया निर्महल ति किसा सावन निर्महल नि एरिया बसक तर आबो केबो साइदा मानै तं माया बां साइमिया निर्महल नि एरिया 1000 एकड़ तैनाय निर्महल नि एरिया तां निर्महल थाङै नायदि निर्महल नि एरिया बसक
100 ekor se kanan tugui thangka 900 ekor biang thangke obo haike no teruk sekemawo hake buisa salayo Astobol mat no chini bubagra joddoni korai khamani jaga korai gwal no Astobol mat abo abno tabo Mahapurush Swami Vivekananda ni mungui khlairi mani abo sung ulut pulut dumi tong hangke buiba sujug na phainenta a jorabo khorok chakebo protibad khlaini krei salai kibiri kha oma ken teruk salai jago abo phainai di nirmahal to saine paikha nirmahal ni area tabu 100 ekor se kalia 1000 ekor tongmani 900 ekor biangden kamai thangang saimalia Astobol mat kamai thangan hi wansukdi te kaisa sung tabuk tamo o sukango jagawo thokai film kok borok ni thokai film no phunuk laikena abno tam hungke sini a jaga no Robindra Shatabarshiki Bhavan Robindra Shatabarshiki Bhavan kono din ngai me abo Fiaba Robindra Shatabarshiki Bhavan ke jata abno sini wo abo bo bumung slaija tam tomani saija manabo Sachin Debbarman Bhavan se tomani abo sini Sachin Kottani Sachin Kottano orni reklai rohrinyai Rabindranath Thakur tam jani khlai Sokrant khlainai bo phaikaro thupayo bini Bhavan khlaibekha যে women college abo samni jaga abong kha lalu kottani nokno se bo sini tipra sarok no porinani bagai college khulogoi rekha sorkari babe no haipeno jaga rimia bini byaktigoto nok tangjakno o women college yafari rejago lalu kottani picture to tongaro bo nok se dan khlairi wo bini nok se puila women college choliwo women college ni class ngo phiaba lal kotani bung tabu kerible o ma kin kabama sekamawo abo buni do farok sekamanani nainai chini kristi sanskriti chini hukumo mukumo obono tangai sekamanai buni do phani borongke o mukumo hukumo tongoino borok suna pai angi tango tobo phanose sini mukumu bubagra masa tongko 184 jon rajani bosong tabu bo tongko o masa tong to tuise sini mukumu to kamaya khoble tobo phanse singno Burma desh ni phayo 500 বছর sekangno o jagao buini do farak tongo Agartala ani Koila Sohor ani Dharmanagar ani hisiri khogoi tongko abke communal kognglia Diliwo bubagra thangi chirigi kha Agartala ni maliga angse afruke bubagra communal lungkhwa tam khorksapan sanai kre এই অবহের ঘটনা তে বুংনাই অসুক বাইয়া একে তাবুক নং bayang ওয়ালাইলাই তংখাংকে কসার বুনি দফা ফাইনাই ফাইজা না ফাইনাই রিজনাল পলিটিক্যাল পার্টি নো বাহাকে শিকল গইমান অবকে ন্যাশনাল পার্টি নি নাহারমু তাবুক টিপ্রা মথনো বাহাকে তসনস খাইমান অবনি কাছে চক্রান্ত ফাইনাই ফাইব তঙ্গ সাইজা মানাব চিনি যে আঙমন অনুরোধ বখাইনাই চিনি এমডিসি ইএম এমএলএ হই তংনাই রক নরক কামিয়াম চাইনি আগি নং সরকার ফায়াফুরো সাববাই নং কন্টাগং তিনি সরিলামনি 5 নং ওয়াটা হাবনাই তিনি রংমলা বিসিনি 3 নম্বর ওয়াটা হাবনাই রংমলা 3 নং বিসি ওয়াট নি আর লিড খাইনাই সাবো আগি তো নং খুশনাবলে তিনি গাবর দিনো সাবো লিড খাই তিনি টাকার জলানো সাবো লিড খাই আফুর তো খুশনাবলে ফোন খাইবলে তাবুবো কমিউনিকেশন তংনানি নাঙ্গো মন্ত্রী এমএলএ মামামিয়ানি পরে
মন্ত্রী এমএলএ রকব সাধারণ জনগণ বাই তে গ্রামনি লিডার রক বাই কামিয়াম সনে লিড খাই তনাই রক বাই ডিসকানেক্টিং জাতাবো আবো তাম আম হাইংনানি নাং যোগাযোগ খাইরি নিনি কর্মী কসাম রক তা মঙ্গি তংখা ফিয়াবা 2 বছরমৈ आं केबो बाय नुकजागलिया नगो सिरिं सिरिं आसुइ तंहा किन्तु के फाम फुन खाइने गरै अ बिश्राम देबरमा थैदा थैकिया नाक थांदा टंख खुसनानै फान गरै फेबा 2023 जे समय बिशाल गर 2023 नि साधारण विधानसभा निर्वाचननि भोट गणनानि दिन अ बिश्राम देबरमा सं या फाव जीप तैजाक गथां फिरगै फाइका अमसे बेतलाय थैनानै किरिलियाबले आबोनी परे तिनिसक जरा केबो बाय खोज नाज खोज खबर खलाइजे गया कम्युनिकेशन नारक जे गया केबो बाय कोनो खलाइजे गया के काइसा फोन खाइने गरै फियाबा डेभिड मुरा सिंह बारंबार खाइके आनु फोन आबां मासाव डेभिड नो काहाम सामानि को गया डेभिड मुरा सिंह ला आनु संहका दारा नों बाहायरक दं नों काहाम दा तंख गथां दा तंखनि बलानु खलाया पानो 6 मासै वासारक फाले खलायो 2 বছর কাই থাকা ডেভিড মুরা সিংহ কারি খরক সব বিশ্রাম দেবরমানো কল খায়াকো ফিয়াবাও বিশ্রাম দেবরমা সং 2023 থৈকামুবলে তিনি গথাং ফেসবুক লাইভ কক সাই তং ফैमानो আমसे बेतलाय বিশ্রাম দেবরমা ब অবস্থায় তং তিনি কেবে চেরি দানাই মন্ত্রী এমএলএ রকছে দসেলিয়া কামিয়াম সাইনি নিনি ডিস্ট্রিক্ট नि অমতি লিডার কত কত রক্ত তংলে বরক তো খোঁজ খবর নাই মামলে নানাই করি अंके चिनी ते कासा क परितोष देबरमा बीजेपी थांका हयतो बआबो बबो महने हेरेसमेंट खाजकना चिनी लिडर रक बाय मंत्री रक बाय एमएलए रक बाय ईएम रक बाय सीएम रक बाय एमडीसी रक बाय हागा बरकनी मिनिट न चिनी बरकनी बखा चेन संगो जलिमान फायो जे समय जलि तंफुरके निनि पार्टी वा आंगा सकसे हेरेसमेंट खाजगै दङ हंके तस दं याके तामं नै गुबुन पार्टीयाव थाङो फियाबा परितोष देबरमानि बखा सक सित्राया जलिमा बाय ब हयतो बीजेपी आव थांगा बीजेपी थांले ता मानानि दं बबो साइमानो बीजेपी आव थांगा अंके तै तामो बीजेपी तामो कांग्रेस तामो सीपीएम आरो दफा हदा राज्यनि कक साइमिया फेबा परितोष ताखुक परितोष ब फिरगै फाइनाय हिना आं वानसुगो ए अब हायरक कसुक नों सितों जतनन ते वाइसा हानि हाय हामबाय ते सिबाय याफारो आं जे किसा लं ट्रेन ट्रेन कक साजाका जायासु यारक फानानि ब तंगैमान आंबो बरक मुनिसो बाहान बुथि बायसनामजाक आनि बो सायासु यारक साजागि रक तंगैमानो रं रक साजागि तंगैमानो रं रक साजागि तंखांके केबनो कुदि जाक्ति रक फानङै तंखांके आं नंनि थाने आं खलमो आनो नाकादि हामियारक जदिन साजागि तंखाय हामबाय तिप्रासा आयुगलकथों तिप्रासानि मानथाय तंथाय नकथाय बेबांनो जे मानथाराव माननों सितों